Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun al-muhtaramun duyufun al-kiram, khususan Sayyidina wa murabbi ruhina Samahatus Syekh Muhammad Rajabdi hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bidulil umri ma'asihha wal afiyah. Sayyidina wa murabbi ruhina Syekh Umar Muhammad Rajabdi wa Sayyidina Sa'amir Muhammad Rajabdi hafizahullah ta'ala wa mata'ahuma bidulil umri ma'asihha wal afiyah wa duyufuna al-a'izzah jami'an. Wa nansa ummina ummi Umar wa jazakillah khairan ala junudik li murafaqati sayyidina bi sabili taqwa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya syekhana naqulu lakum ahlan wa sahlan bi hudurikum fi ma'hadikum ma'had ar-risalah al-kuftariyah ar-rajabiyah. Ahlan wa sahlan ya syekhana, hudurukum huna la nastati an nu'abbir an mada sururina mada farhatina li'annakum jitum bil anwar ila wujudukum huna anwar lana wujudukum huna la nastati an nu'abbir ya syekhana mada farhatina lakum. Insyaallah al-mafrud ta'ti ilaikum, al-mafrud ta'ti ilaikum ya syekhana. Wala nurid an nutawwil alaikum li'annana qad arafna ta'idnakum min safar tawil min Tangerang ila Bandung, summa liqa fi ma'had Baitul Hidayah, summa safar ila huna ila ma'had ar-risalah lam nastari ba'd. Idza la nurid an nutawwil alaikum ya syekhana wa ittisalan bil waqt nu'til waqt wal makan li fadilatikum bil liqa' ala ad-durar li nasaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jami'an. قبل أن أبدأ أرجو كل واحد من الشباب أن يلتفت وراءه، فإذا رأى شيخا مسنا فليقدمه عليه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Sebelum saya mulai, silakan dilihat dulu ke belakang. Kalau misalkan ada yang lebih sepuh, lebih tua, dimohon untuk maju ke depan, dimohonkan maju ke depan. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, الإخوة الكبار في السن يتقدم. Yang lebih tua umurnya silahkan ke depan. Silahkan maju. Maju silahkan. Panitia untuk mengkondisikan. Silahkan di depan saja, di depan meja. Jazallahu أيضا bisa جزاه خيرا كل شاب وفتاة نفذوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خيرا. Terima kasih untuk semua yang telah mempraktekkan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih para pemuda, para pemudi yang sudah rela mempersilahkan yang lebih sepuh untuk lebih di depan. Terima kasih. Terima kasih Indonesia, terima kasih Islam. Tapi bukan terima kasih Indonesia, terima kasih Islam. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan untuk kalian semua. Ini bagian dari ilmu yang berguna. Qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akrama ذا شيبة شابت في الإسلام قيض الله له من يكرمه عند اسمه. من أكرم ذا شيبة يعني شاب الله عز وجل بيهيئ له واحد يكرمه لما هو بصير كبير. Barang siapa yang memuliakan orang yang lebih tua, yang ini sudah beruban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia ketika dia mulai beranjak tua. نحن مأمورون بإكرام الوالدين في كل مكان وإكرام من هم أكبر منا أيضا في كل مكان. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa beradab kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua di setiap tempat. هذا الإكرام أيها الإخوة والأحبة هو دين ووفاء تقدمه الآن وتحصده غدا ممن هو أصغر منك. Ini adalah bagian dari adab yang harus kita praktekkan sekarang, dan insya Allah akan kita panen hasilnya ketika kita menua nanti. ولا ننسى أيها الإخوة والأحبة أن الإسلام أتى بمكارم الأخلاق. Dan jangan kita lupakan bahwasanya Islam itu datang dengan akhlak yang terpuji. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. لم يقل بعثت
بالأخلاق الكريمة قال لأتمم مكارم. Beliau tidak mengatakan saya diutus untuk akhlak, tapi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. وقال عليه الصلاة والسلام Dan Rasulullah SAW bersabda, إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تستطيعوا أن تجعلوا الناس كلهم يحبونكم بالمال. أجمل معكم ما أنفقتم لا تستطيعون أن تجبروا مودة الناس جميعا. kalian tidak dapat membahagiakan semua orang dengan harta, ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبشاشة الوجه. tapi yang bisa membahagiakan setiap orang adalah dengan akhlak yang baik, yang terpuji, dan selalu dengan muka tersenyum, muka gembira. أنتم أيها الإخوة والأحبة في معهد الرسالة الكفتارية الرجوية ما أتيتم لتحقيق العلم فقط، وإنما من أجل أن تصبحوا دعاة إلى الله عز وجل بإذنه وسراجا منيرا. Kalian datang ke Pondok Ar-Risalah. Di sini ditambahkan ya, Ar-Risalah, Kaftaru, dan Rojab. Jadi kami dulu belajar di Ahmadul Kaftaru dan Syekh Rojab, maka disebut Ar-Risalah, Kaftariyah, Rojabiyah. Kalian datang ke sini bukan hanya untuk menimba ilmu saja, tapi untuk menjadi orang-orang yang berakhlak dan yang akan berdakwah kepada kaum kita, dan yang akan menjadi penerang yang menerangi umat di suatu hari nanti. فأنتم هنا سواء كنتم طلابا أم كنتم أحبابا تحضرون مجالس فضيلة الشيخ حفظه الله. Sama saja, baik itu pelajar memang betul-betul santri di sini atau hanya jamaah yang mendengarkan pengajian-pengajian dari Syekh Muhammad Rafiqul A'la. كلكم هنا في هذا المسجد كبارا وصغارا رجالا ونساء تتلمذون على مائدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال فضيلة الشيخ رفيق الأعلى. Kita semua, kalian semua sebetulnya telah belajar dan menikmati hidangan dari hidangannya Rasulullah SAW melalui syekh kita, guru kita, Abah. ليس القصد أن ننهي الدراسة هنا ونأخذ شهادة أو إجازة. Tujuannya bukan hanya datang ke sini untuk mengambil ijazah saja, kan? هذه الشهادة أو الإجازة ممكن تحصيلها من أي مدرسة. Kalau hanya ijazah saja mungkin akan didapatkan di sekolah-sekolah biasa juga dapat ijazah. لكن نحن نريد إجازة بشكل آخر. Tapi kita menginginkan ijazah dalam bentuk yang lain. الإجازة الورقية ما حصل عليها أحد من الصحابة ولا التابعين. Ijazah yang berbentuk kertas itu tidak didapatkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. لكن الإجازة التي حصل عليها الصحابة رضي الله عنهم هي أمر عظيم جدا جدا جدا، منه تتسلسل الإجازات الحقيقية إلى وقتها الحاضر. Tapi ijazah yang didapatkan oleh para sahabat, para tabi'in itu ijazah yang sangat agung dan mulia sekali, dan ini terus bersambung sampai sekarang. هذا ما نسميه بالسلسلة، سلسلة أو تسلسل العلماء من الآن إلى زمن سيدنا رسول الله
sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan rantaian sanad dari kita sekarang, ulama-ulama terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والشيخ رفيق الأعلى حفظه الله أكرمه ربي سبحانه وتعالى بمجالسة شيخين من كبار مشايخ المسلمين والشام خاصة. Guru kita, Abah ini telah belajar kepada dua orang syekh yang mana syekh ini syekh yang besar sekali, syekh yang agung sekali, dan bahkan sampai menjadi ulama dunia khususnya untuk di negeri Syam. فأخذ إجازة الله وأخذ إجازة الروح والقلب. Beliau sudah mengambil ijazah yang berbentuk kertas, juga mengambil ijazah yang ruh dan hati. سيدنا الشيخ أحمد كتاب وسيدنا الشيخ رجب رضي الله عنه. Dari Syekh Ahmad Muftaro dan juga dari Syekh Rajab Din rahimahumullah ta'ala. هذه الإجازة إجازة الروح والقلب هي التي تجعل كلامك يصل إلى الآخرين فيكون نافذا في قلوبهم وعقولهم. Ijazah ruh dan hati inilah yang akan menyampaikan kita ketika kita berbicara pada orang lain, akan sampai ke hati dan akal mereka. هذه الإجازة هي التي اشتغل بها الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى الآن. Inilah ijazah yang dicari oleh para sahabat dan para tabi'in dan terus sampai para ulama. فكان الصحابي يجلس مع الناس يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. Maka sahabat ketika menceritakan, meriwayatkan suatu hadis, beliau menceritakan Rasulullah SAW berkata seperti ini, melakukan seperti ini, dan begitulah sahabat. وجاء التابعي فقال حدثنا أبو هريرة حدثنا رسول الله حدثنا ابن مسعود حدثنا رسول الله حدثنا ابن عمر حدثنا عن رسول الله وهكذا. Dan datanglah tabi'in belajar para sahabat, maka para tabi'in mengatakan, saya mendengar dari sahabat, misalkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari Ibnu Umar, dan tabi'in meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu selanjutnya. وهكذا وصل الإسلام برونقه وجماله إلى قلوب الناس وعقولهم من شرق الدنيا إلى غربها. Dan seperti inilah datang Islam masuk ke hati-hati kita dan ke akal-akal kita dari seluruh penjuru dunia, dari timur ke barat seperti ini, dengan keindahan dan keelokan yang luar biasa. فأنتم هنا الطلاب تدرسون لتأخذوا شهادة ورقية أو إجازة ورقية. Maka di sini para santri di sini mengambil, belajar dan akan mengambil ijazah kertas. احذروا أن تكون هي الغاية. Hati-hati jangan sampai ini menjadikan tujuan. لأنكم ستسألون عنها بين يدي الله تعالى. Karena kalian akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. واحرصوا بكل قوة جميعا. Dan berusahalah sekuat tenaga dengan segala kekuatan kita أن تحصلوا الإجازة الثانية. untuk menghasilkan ijazah yang kedua. أن تأخذوا من الشيخ التزكية
والتربية والأخلاق، بل مكارم الأخلاق والآداب وحسن المعاملة مع الناس أجمعين. Maka ambillah dari guru kita agar adab yang baik, makarim akhlaknya, bagaimana cara berinteraksinya dengan orang-orang, itu kita ambil, kita tiru akhlak yang baiknya. أي أن تكونوا كما كان الصحابة دعاة وداعيات إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. Atau ya seperti kita seperti sahabat yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. كم تجدون في المجتمعات أناسا شباب صبايا كبار صغار بعيدين عن الله. Kita akan menjadi dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kita temukan para pemuda-pemudi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء البعيدون أو البعيدات عن الله عز وجل من يعرفهم بالله؟ من يدخل بأيديهم إلى الله عز وجل؟ من يعرفهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم Mereka ini para pemuda-pemudi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mengenalkan mereka kepada agama Islam? Siapa yang akan mengenalkan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya? Kalian yang akan mengenalkan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. اسمعوا أحبابي أخواتي الكريمات، امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى الإسلام فتسلم. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, kemudian diajak untuk Islam, kemudian wanita ini masuk Islam. فتذهب هذه المرأة بعدما أسلمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه. Maka ketika perempuan ini pulang ke kaumnya, jadi setelah dari Rasulullah, setelah masuk Islam, dia pergi ke kaumnya, kembali lagi ke kaumnya. تغيب سنة، تغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. Dia tidak ada, artinya tidak terlihat lagi dengan Rasulullah SAW sekitar 1 tahun. لترجع إليه بعد سنة وقد أسلم على يديها 700 فارس. Maka ketika datang kepada Rasulullah SAW, wanita ini telah mengislamkan 700.000 orang. Berarti 700.000 ini bukan hanya orang biasa saja. Ini Faris ini sebetulnya aslinya kuda ya, tapi di sini artinya pemuda-pemuda yang sangat hebat. Jadi Islam 700.000 pemuda. 700 pemuda hebat. هذه المرأة فما رأيكم بالرجل؟ Ini seorang wanita. Bagaimana kalau misalkan seorang pemuda, coba laki-laki, bagaimana? إذا كان في علم الفرائض إذا الرجل مثل حظ الأنثيين المفروض الرجل يجيب 1400 واحد يسمع عليه. Kalau misalkan kita biasa menghitung ilmu waris, itu bagian laki-laki itu lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Berarti kalau misalkan seperti ini, seorang laki-laki harus mengislamkan 2 kali lipat dari 700 tadi. 1.400 berarti harus kita islamkan. Ini yang laki-laki tugas. على أن الأمر عند الله تعالى ليس هكذا. الأمر عند الله. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan seperti ini. وإنما الأمر عند الله عز وجل حسب الإنتاج الدعوة إلى الله.
Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah sesuai dengan produk yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita lakukan. فالمرأة التي يهتدي على يديها ولدها خير عند الله من الأب الذي لا يهتدي ولده على يديه. Maka seorang perempuan yang melahirkan anaknya kemudian dia membimbing dengan baik itu lebih baik daripada seorang ayah yang tidak membimbing anaknya. والفتاة التي يهتدي على يديها صديقتان لها خير من الشاب الذي لا يهتدي على يديه شاب أو شاب. Maka seorang perempuan yang hanya menunjukkan satu atau dua orang temannya itu lebih baik daripada laki-laki yang tidak menunjukkan dan tidak mengajak kepada dua orang ataupun satu orang saja. Jadi ini lebih baik perempuan karena dia mengajak temannya. فانظروا ما أنتم صانعون لدينكم. Maka lihatlah apa yang kita perbuat untuk agama kita. رجالا ونساء كبارا وصغارا. Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. الطفل أو الطفلة في عهد النبوة كانا يشتغلان في الدعوة إلى الله. Seorang pemuda, anak kecil, ada anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan di zaman Rasulullah SAW, mereka sibuk berdakwah. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام وحده. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya hanya dengan sendirinya saja. وعاش 13 سنة في مكة محارب مضطهد من قبل قومه ومع ذلك اشتغل في الدعوة. Dan Rasulullah SAW bertahan selama 13 tahun di antara kaumnya masih di Mekah dan sangat diperangi, ditindas oleh kaumnya sendiri. Ini 13 tahun sabar, walaupun dengan tindasan itu, walaupun dengan diperangi oleh kaumnya sendiri, tapi Rasul masih sabar dan terus berdakwah kepada kaumnya. وعاش في المدينة المنورة 10 سنوات. Dan Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun. ولما انتقل إلى رب العزة سبحانه وتعالى ترك الجزيرة العربية كلها قد أسلمت. Dan ketika Rasulullah SAW berpulang ke Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ternyata seluruh jazirah Arab telah Islam, telah masuk Islam. Luar biasa. ربما طلاب العلم طالبات العلم يدركون ما أقول. Mungkin ada beberapa pelajar baik yang ikhwan maupun yang akhwat, dia tahu apa yang saya katakan. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 9 للهجرة أتت كل قبائل العرب إليه تبايعه على الإسلام. عام الفتان. Ingat, ini mungkin pelajar tahu di tahun 9 Hijriah, ini tadi diceritakan juga oleh Abah. Alhamdulillah. Pada tahun 9 Hijriah datang kepada Rasulullah SAW dari seluruh kabilah. Itu datang ada utusan-utusan kepada Rasulullah SAW, dan ini dikenal dengan Amul Wufud tadi diceritakan. هؤلاء الذين أسلموا متأخرين في عام الوفود كثير منهم أسلم خوفا من حد السيف. Mereka yang masuk Islam ketika setelah Amul Wufud ini, mereka masuk Islam itu karena ketakutan, karena takut dipenggal lehernya.
لذلك سرعان ما ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mereka kembali murtad. أما 100,000 من الصحابة رجالا ونساء بقوا ثابتين وهم إنتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedangkan 100.000 umat Islam yang lain yang sebelum itu masuk Islam bersama Rasulullah SAW, mereka tetap kuat kokoh imannya dan itulah produk hasil dari Rasulullah SAW berdakwah. الآن أوجه سؤالا لكم. Sekarang saya adakan pertanyaan kepada kalian semua. Mau ditanya, tolong jawab. من منكم يحب رسول الله يرفع يده. Siapa yang mencintai Rasulullah SAW angkat tangan. Sudah. الحب أحبابي لا يكون بالكلام. Cinta itu jangan hanya diungkapkan dengan perkataan. الحب يكون بالعمل والإنتاج. Cinta itu dibuktikan dengan perbuatan dan dengan hasil nyata, kerja nyata. آتيكم بمثال. Saya datangkan kepada kalian dengan satu contoh. لو أن شابا خطب فتاة. Contohnya ini mudah silakan. Kalau ada seorang pemuda mengkhitbah seorang perempuan. Allah. وأحبها جدا. Dan pemuda ini mencintainya, mencintai perempuan ini sangat cinta. ثم أكرمهم الله عز وجل فتزوجا. Kemudian alhamdulillah Allah muliakan mereka berdua akhirnya menikah. وفي ليلة العرس Ketika malam pengantin baru, قالت له العروس أنا جائعة أريد أن أكل. yang pengantin pria ini bilang, saya lapar, saya pengen makan. قال لها تكرم عينك سآتيك بالطعام. Kata istrinya, oke, siap, akan saya masakkan dengan makanan-makanan dengan senang hati. Tunggu, ini belum selesai ceritanya. قال لها يعني قبل أن يأتي الطعام أنا أريد أن أحدثك عن كل مشاعر الحب التي في نفسك إليه. Tapi sebelum itu, jadi pemuda ini dia ingin menceritakan dulu katanya cinta saya, bagaimana perasaan saya kepada istrinya ini. وصار يحدثها عن مشاعر الحب. Ternyata jadi laki-laki ini, seorang suami ini menceritakan kepada istrinya ini dengan ungkapan-ungkapan cintanya. بعد ساعة قالت أنا جائعة أريد أن أكل. أنا جائعة. Perempuan yang bilang. Jadi perempuan ini sebelum masak katanya, saya ungkapkan rasa saya dulu. Setelah itu, setelah 1 jam, ternyata suaminya ini bilang, saya itu lapar ini, saya mau makan. فانتظر عينك سآتيك بالطعام ولكن عندي مشاعر قوية جدا أريد أن أفرغها لك. مشاعر حب عظيمة. Iya, nanti akan saya masakkan, saya akan datangkan makanan. Tapi saya ingin mengungkapkan rasa saya kepada kamu. وأخذ يحدثها عن مشاعر الحب. Dan akhirnya ini balik ke laki-laki. Dan akhirnya dia terus mengungkapkan rasa cintanya, terus saja ngomong tentang gombalan-gombalan cinta. Tapi jadi sampai
Ya. Akhirnya sampai kesel ini. Ada sering tidak boleh berpahala. Ya betul mungkin sangkaannya, alhamdulillah. Apa? Saya tidak butuh cinta, saya butuh ketika itu cuma. أحببت أن أبين لكم من خلال هذا المثال حقيقة الحب. Saya ingin menjelaskan yang sebetulnya cinta dengan permisalan ini. Dengan contoh ini saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana hakikat cinta. كل كلام الحب والعشق والغرام لا يشبع المرأة لقمة واحدة. Semua kata-kata gombalan dan rayuan cinta itu tidak akan mengenyangkan walaupun satu suap pun. Untuk wanita. Benar, Bu? أليس كذلك؟ Bukan begitu? Nah, bisa kenyang dengan cinta? Dengan gombalan? فاعلموا إذا إخواني وأخواتي أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون كلاما فقط. Maka ketahuilah, cinta kepada Rasulullah SAW tidak semestinya harus dengan perkataan saja, tapi harus dengan perbuatan. أن حب الله تعالى لا يكون بالكلام فقط. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu, tidak cukup dengan hanya perkataan saja. الله عز وجل طلب منا العمل فقال وقل اعملوا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, ada perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Wa qul i'malu," dan katakan, "I'malu," bekerjalah. Artinya berusaha, berbuat, bukan hanya dengan ucapan saja. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم وأسائكم. يخاطب أهل بيته يقول لا يأتيني الناس يوم القيامة كلهم يأتون بعمل أنتم تأتون بالنسب فقط، هذا لا يكفي. Rasulullah SAW menyampaikan kalian itu tidak bisa datang kepada aku. Ini Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya, kalian tidak bisa mengandalkan hanya dengan nasab saja, tapi harus dengan amal perbuatan. Karena mereka juga datang dengan amal, Bu. Orang lain juga datangnya dengan amal, bukan dengan nasab itu. فليكن حبنا لله تعالى وحبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب علم وعمل واقتداء واتباع. Maka jadikanlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah cinta ilmu, cinta amal soleh, cinta mengikuti Rasulullah SAW dan terus senantiasa mengikuti Rasulullah dan para sahabat. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, katakan kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. فاجتهدوا إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات في الدعوة إلى الله عز وجل. Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh, wahai saudara-saudaraku, laki-laki perempuan, dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. والله يا أحبابي يا أخوات الدعوة إلى الله عز وجل
أعظم شرف يبلغ الإنسان المسلم. Ketahuilah demi Allah, dakwah kepada mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan yang paling mulia yang akan kalian rasakan. الدعوة تنقذ بها الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang dari kesesatan kepada jalan yang lurus, dari yang tadinya orang mau masuk neraka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. فأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم جميعا. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semua. حتى نأتي يوم القيامة بوجه أبيض أمام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. Sampai kita bisa datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW dengan muka yang cerah putih. من يأتي يوم القيامة برجل امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب على يديه 10، هذا سيكون محبوبا للنبي عليه الصلاة والسلام. Orang yang datang di hadapan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti dan dia telah mengajak misalkan 10 orang, itu pasti akan dicintai oleh Rasulullah SAW. إذا كان 20 هو محبوب أكثر. Kalau misalkan 20, pasti akan lebih dicintai lagi. وهكذا. Dan seterusnya. وإذا أتى ولم يهتدي على يديه ولا ابنه أو ابنته كيف سيقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan kalau misalkan dia ke hadapan Rasulullah SAW dan dia belum mengajak seorang pun, bahkan anaknya tidak diajarkan benar, bagaimana akan berani menghadap Rasulullah SAW? انظروا ما أنتم مهيئون لتلك الساعة. Maka lihatlah, maka persiapkanlah apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. قولوا آمين. Amin. Katakan amin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan bisa mengikutinya. اللهم اجعلنا هداة مهديين. Ya Allah, jadikanlah kami para pendai-pendai yang bisa membawa orang-orang غير ضالين ولا مضلين. yang tidak menyesatkan orang-orang. وبيض وجوهنا يوم الدين. Dan putihkanlah wajah-wajah kami pada hari kiamat. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Yang pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan tidak juga akan bermanfaat anak. إلا من أتى الله بقلب سليم. Sesungguhnya kecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم جميعا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada aku dan kepada kalian semua. والشكر كل الشكر لأخي فضيلة الشريف الدكتور الرفيق الأعلى أن أتاح لي فرصة اللقاء بكم. Dan saya berterima kasih kepada Abah Syekh Rafiqul A'la untuk kesempatan saya bisa memberikan pencerahan untuk kalian semua. وشكرا لكم على حسن إصغائكم. Dan terima kasih untuk kalian yang mendengarkan dengan baik. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لكل عزب زوجة ولكل عزبة زوجة. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap yang belum menikah, pemuda yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan jodohnya.
الحمد لله رب العالمين. أريد أن أقدم هدية إلى أخي فضيلة الشيخ دكتور رفيق الأعلى. هذه الجملة الدمشقية. Ini adalah jubah kebesaran orang-orang Damaskus. Ini menjadi saksi ya, kita semua menjadi saksi bahwasanya beliau sudah dipakaikan oleh syekhnya, oleh gurunya. Jadi abah itu sudah diberikan untuk menjadi pendai jubah kebesaran orang-orang Damaskus. وأيضا الجزء 30 من تفسير سيدنا الشيخ رجب. Dan juga beliau menghadiahkan juz 30 dari tafsir Syekh Rajab. وهذا المولد النبوي الشريف أيضا سيدنا الشيخ رجب فيه ردود على الذين ينكرون المولد. سبحان الله. Dan ada juga yang kita maulid karangan Syekh Rajab. Silakan bagi yang mau mendawamkan maulid dari beliau. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.